अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंजरी का शिकार नसीम शाह टीम का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह हसन अली को टीम में शामिल किया है और जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर भारत जाएंगे। जी हाँ, स्टूडियो में हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ऑप्शंस और लैक ऑफ इट, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टीम में ज्यादा छेड़छाड़ हुई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए थी। ओवरऑल टीम को कैसा देख रहे हैं? हमने बहुत अरसे से प्लानिंग ही नहीं की कि हमें वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है 2023 में। अगर अक्टूबर 2023 में खेलना था तो हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी जनवरी 2022 से या एटलीस्ट अक्टूबर 2022 से, लेकिन हमने नहीं की। हमने अपने फ्रिंज प्लेयर्स, अपने बेंच प्लेयर्स ट्राई ही नहीं किए। जो थोड़े बहुत ट्राई किए वो उनको इंजरीज हो गई। हमारा सबसे जो मजबूत डिपार्टमेंट हमारा समझा जाता था फास्ट बॉलिंग, उसमें कई इंजरीज हो गई और हमने उन्हें प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, मॉनिटर नहीं किया। हम अलटप फैसले करते रहे। जो टेस्ट में परफॉर्म करता है उसको वनडे में खिला देते हैं, जो वनडे में परफॉर्म करता है उसको ओडीआई में खिला देते हैं। इमाद वसीम को हमने ऐसे बिल्कुल बाहर कर दिया। उसकी बैटिंग एवरेज भी अच्छी है, उसकी बॉलिंग एवरेज भी अच्छी है। ये कह देना कि उसको हैंडल करना मुश्किल है, ये और भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन आप करते हैं इसलिए कि वो आपकी टीम के परफॉर्मर होते हैं। मोहम्मद आमिर की बातें बड़ी सुनी गई, लेकिन मोहम्मद आमिर तो रिटायर हो चुके हैं। वो रिटायरमेंट वापस लेंगे, खेलेंगे, प्रूव करेंगे अपने आप को। अब्बास अफरीदी की बड़ी बातें हुई कि वो लड़के ने पीएसएल में टॉप विकेट टेकर था, हमने उसे कहीं ट्राई नहीं किया। ना हमने उसे जिम्बाब्वे भेजा, ना हमने उसे न्यूजीलैंड की सीरीज में खिलाया, ना हमने उसे एशियन गेम्स में खिलाया। तो आपने अपनी ट्राई नहीं की अपनी बेंच। और जो टीमें बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रही थी जैसे इंडिया, इंग्लैंड, हम उनका मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम, अब आप जब स्क्वाड देखते हैं ना तो स्क्वाड बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आपने उन ऑप्शंस को आजमाया हुआ ही नहीं है। अगर आपने उसामा मीर को रिसेंटली एक रन दिया होता तो आपको पता होता कि वो किस फॉर्म में है, विकेट टेकिंग एबिलिटी एक ही मैच खिलाकर एक मैच खिलाया। सऊद शकील को आपने एक मैच दिया, पूरी अफगानिस्तान की सीरीज देते आपको समझ में आ जाता। अब आपको नहीं पता कि वो इंडिया जाके कैसा परफॉर्म करेंगे। फखर जमान तवील अरसे से फेल हो रहे थे, ठीक है, कोई नहीं कह रहा कि फखर जमान को ड्रॉप होना चाहिए था, इंपैक्ट प्लेयर है, साथ जाना चाहिए था, लेकिन जब बीच बीच में आप ट्राई आउट करते रहते तो आपको पता होता। अब मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमें तो पिछले पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। पिछली मैनेजमेंट कमेटी में बताया गया था कि हम कंप्यूटर यूं करेंगे तो एक प्लेयर के 10 बैकअप निकल आएंगे, एक बॉलर के 4 बैकअप निकल आएंगे। नसीम शाह का बैकअप आपको नहीं मिल रहा था। और आज बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंजमामुल हक ने। वो मजबूरी में थे कि किस तरह डिफेंड करें। हसन अली को लिया है उन्होंने, लेकिन अच्छा डिफेंड किया कि भाई एक हमारे पास ऑप्शन कम थे। हम हसनैन का हमने सोचा तो हसनैन को एंकल इंजरी है। अभी हसनैन लंका प्रीमियर लीग में खेला है, 6 मैचों में 7 आउट हैं उसके। मुझे आखिरी दफा याद ही नहीं आ रहा, जनवरी 2023 में वो 1 वनडे 2 वनडे खेलकर बाहर हो जाता है। उसको अगर सिर्फ हम व्हाइट बॉल का एक्सपर्ट बना के रखें, उसको 4 दिन का भी ना खिलाएं, वो 4 दिन की क्रिकेट खेलना भी नहीं चाहता। मुझे एक कराची टीम के ऑफिशियल ने बताया कि जब उनको वनडे के बाद व्हाइट कलर की किट दी गई कि 4 रोजा की किट है, तो उन्होंने कहा मेरा इससे क्या काम है, मैं तो 4 रोजा क्रिकेट खेलता ही नहीं या खेलना नहीं चाहता। तो अगर इस तरह का टेम्परामेंट होगा प्लेयर का, फास्ट बॉलर का, 4 रोजा क्रिकेट खेलकर तो फास्ट बॉलर मैच्योर होता है, उसकी फिटनेस आती है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं खेलना तो फिर हम उन्हें सिर्फ व्हाइट बॉल में कंसीडर करें। आ गया कि हमें अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। व्हाइट बॉल में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि ये हमारे ओडीआई के 50 ओवर के प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आप देखता हूं कि हसीबुल्ला एक प्लेयर है, एक मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस को आप फ्यूचर कर ले T20 के लिए। हसीबुल्ला अच्छा टेम्परामेंट है, लंबी इनिंग खेल सकता है, उसको आप 50 ओवर्स की क्रिकेट, लेकिन इस तरह आपको करना पड़ेगा, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक एक करके ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो इंजमामुल हक ने बातें की हैं ताकि उस पर हम डिस्कशन कर सके। तो पहले उन्होंने जो स्क्वाड किया है और साथ साथ उन्होंने कहा कि हसन अली की वजह सिलेक्शन की यह है कि उनका तजुर्बा ज्यादा था। जो टीम के हवाले से इंजमामुल हक ने कहा वो आपने सुना। तो जहां तक बात है हसन अली की, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या हम बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस सरफराज को साथ नहीं रख सकते थे? मोहम्मद हारिस का जाना जरूरी था? अगेन वही वाली बात है कि आपने सरफराज को 4 साल में वर्ल्ड कप के बाद से वो 2 वनडे खेले श्रीलंका के खिलाफ, जो सीरीज उनकी आखिरी सीरीज कप्तानी की भी साबित हुई, और उन्होंने बड़े एक यकतरफा फैसले के बाद तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया और तीनों फॉर्मेट से भी निकाल दिया। फिर उन्हें 2021 में 1 वनडे मिला साउथ अफ्रीका में। तो अगर आपकी वो स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा ही नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, ठीक है, स्कीम ऑफ थिंग्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आप एकदम से उसे वनडे में ले आते तो उसके साथ भी ज्यादती होती कि आपने उसको कभी रखा ही नहीं वनडे में और फिर एकदम से आप ले आए। ठीक है, अब हसन अली की लेकिन अगेन सरफराज का अगर आप एवरेज देखें 33.5 उसका एवरेज है।
जब ओडीआई एवरेज 88 का उसका स्ट्राइक रेट है, और उसका स्ट्राइक रेट ज्यादातर इसलिए अच्छा रहता है कि वो सिंगल और डबल रहता है, बिल्कुल, और वो बीच में आके वो जो हमारा प्रॉब्लम है स्ट्राइक रोटेट वाला वो हो जाता है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स और रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो आपने जैसे सरफराज की हुआ है। अगर हसन अली पे बात करें, 2019 में 12 मैचेस खेले और 625 रन देके 7 खिलाड़ियों को आउट किया, इकोनॉमी 6.61। 2020 में कोई वनडे नहीं खेला, 2021 में 4 वनडे खेले हैं जिसमें 229 रन देके 7 खिलाड़ियों को आउट किए हैं, 7.08 इकोनॉमी। 2022 में 3 मैचेस खेले हैं जिनमें 153 रन्स देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, अगेन 6.56 इकोनॉमी। तो कहने का मतलब ये है कि हसन अली के एक्सपीरियंस पे तो हम बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से उनकी परफॉर्मेंस कोई भी अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं है हसन अली की। जिस तरह वो चैंपियंस ट्रॉफी खेला था, उसका एक तरह से बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ था, 13 विकेटें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और वो जो पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं मिलती, हसन अली मिडिल ओवर्स में आके पाकिस्तान को विकेटें दिलवाता था, लेकिन पीछे चला गया। एक वजह उसकी ये भी है, एक तो एक्सपीरियंस के साथ साथ कि वो एनर्जी लेवल उसमें बहुत है, वो टीम में एनर्जी लाता है, टीम मैन है। लेकिन अगेन हसन अली को 2 शोबों में काम करना पड़ेगा और इस वर्ल्ड कप में उसे साबित करना पड़ेगा कि उसका जस्टिफाइबल सिलेक्शन था। वो 7वां या 8वां चॉइस बनता है। 3-4 तो आपके फास्ट बॉलर ऑलरेडी टीम में है। उसके बाद नसीम शाह जो इंजर्ड हो गया, हसनैन वो इंजर्ड हो गया, एहसानुल्लाह इंजर्ड हो गया, अब्बास आफरीदी किसी ने उसको लिया ही नहीं। उसके बाद जाके हसन अली का नाम आया। तो एक्सपीरियंस प्लस अगर वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके, और उसका एक बड़ा और दूसरा प्रॉब्लम फील्डिंग है। उसने बड़े क्रूशल कैचेस छोड़े। अगर उसने कहीं वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता कोई क्रूशल कैच छोड़ दिया तो उसका बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस खराब होगा। उसका बॉलिंग में इसी वजह से कॉन्फिडेंस खराब हुआ था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में 2021, कि उसने मैथ्यू वेड का एक आसान कैच छोड़ दिया था। अगला ओवर कराने आया और उसमें पूरा मैच ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर शाहीन शाह आफरीदी को छक्के पड़ गए तो पाकिस्तान। तो हसन अली को बहुत हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना होगा, साबित करना है। बिल्कुल, उन पे अगर एक रिस्क लिया गया है तो वो साबित करना पड़ेगा। इंजमाम उल हक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम को दिया, उन्होंने कहा टीम 2 मैचेस बुरे खेली है, इससे पहले अच्छी जा रही थी। वो क्या कहना था वो भी दिखाते हैं आपको। मैच बुरे खेल गए पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम था। टेस्ट सीरीज थी श्रीलंका में, लंकन प्रीमियर लीग थी, वो भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर अफगानिस्तान की सीरीज थी, फिर पूरा एशिया कप था उधर। मेरे ख्याल में एक गर्म इलाके में बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए। प्लेयर्स को इंजरीज भी आई, फास्ट बॉलर्स को भी आई, कुछ बैट्समैनों को भी आई। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड कप नहीं उससे भी ज्यादा टाइम के लिए बाहर होगा। वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था इस टाइम वो, तो ये हमारे लिए लॉस है। जो डिफेंड कर रहे हैं वही तो बात है जिससे हम रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहां लंकन प्रीमियर लीग भी थी, फलाना भी खेले, ये भी खेले। तो अपने फास्ट बॉलर्स को अगर बचाया होता और जो रोटेशन की हम बात कर रहे थे, तो आज पाकिस्तान टीम इस पोजीशन में ना होती। यही मैनेज करने वाली चीजें हैं। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को मैनेज ही नहीं किया। अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जून में, अब भी कर लें, अब भी सोच लें कि हमारे ये 5-6 T20 के एक्सपर्ट हैं, जिनमें नसीम शाह सबसे टॉप लिस्ट पर होगा कि उसे वापस लाना है। ऑस्ट्रेलिया का टूर भी उसका मुझे नहीं लगता कि होगा। उसके बाद एहसानुल्लाह को आपने फिट करना है, वो भी आपका 4 ओवर्स का बॉलर है। आपको अब्बास अफरीदी को देखना होगा, आपको शाहनवाज धानी को देखना होगा, और आपको शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को प्रिजर्व करना होगा। ये 8 प्लेयर अगले 6 महीने में अगर आपने प्रिजर्व कर लिए तो शायद आप T20 वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकें। हमने कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया। नसीम शाह को किसने इंजर्ड किया? 2 वजूहात हैं। एक, ओवर एक्सेसिव क्रिकेट, हर तरह की क्रिकेट में उसको धकेल दिया गया। उसका शोल्डर वल्नरेबल है, उसकी बैक वल्नरेबल है, लेकिन हमने कभी उसको मेंटेन ही नहीं किया। वो बांग्लादेश की मैच में गिरा, उसके शोल्डर पे लगी, हमने उससे दोबारा वापस लाए, उससे ओवर पूरे कराए। तो मेडिकल डिपार्टमेंट और एक्सेसिव क्रिकेट, ये 2 वो डिपार्टमेंट हैं जहां पे जिनकी वजह से नसीम शाह इंजर्ड हुआ। और ये प्रॉब्लम है कि अब हमें इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद हमें अब फास्ट बॉलर की एक शॉर्टेज लग रही है। एक जमाना था कि हम लोगों के, बल्कि एक जमाना क्या था, अभी 15-20 दिन पहले सब कह रहे थे कि जी 10 ढूंढो तो 10 फास्ट बॉलर। अब वो फास्ट बॉलर ही नजर नहीं आ रहे, मैच्योर भी नहीं किया ना हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ जस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए मैंने वसीम जूनियर और जो बाकी हैं उनके रिकॉर्ड्स को जरा गो थ्रू किया, तो वो इतने खराब नहीं है। बात यह है कि आपने वसीम जूनियर को भी एक गो में रन नहीं दिया। ये सीरीज का आखिरी मैच है, इसको खिला लो। वो बुरा परफॉर्म कर रहा है, उसकी जगह इसको खिला लो। तो ये भी आपको देखना होगा कि आप अपने यंगस्टर को पूरा मौका तो दें। बिल्कुल, मौका भी दें, उसको मैच्योर भी करें। आपके सामने जैक क्रॉली की मिसाल है। अब जैक क्रॉली को कह रहे हैं कि वो हो सकता है इंग्लैंड का कप्तान हो अगला,
اس کو کتنے چانس دیے, کتنا اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اس کے کانفیڈینس رکھا, اس کو ٹیلنٹ کو انہوں نے جانچا کہ نہیں اس میں ٹیلنٹ ہے. تو آپ اپنے پلیئرز پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو چانس دیں اور ان کو لوور لیول کی کرکٹ بھی کھلائیں. اب وسیم جونیئر کا ہی نام ہے, بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس میں بیٹنگ کیپیبلٹیز بھی بہت اچھی ہیں, لیکن ہم نے آج تک اس کو چانس ہی نہیں دیا. اوپر کبھی بھیجتے, دیکھتے, چھوٹے موٹے میچوں میں ٹرائی کرتے. صحیح ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, جائے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور ہمیں تو افسوس ہے ہی کہ نسیم شاہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے. نسیم شاہ کو خود بہت افسوس ہے اور انہوں نے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا ہے with a heavy heart. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس شاندار ٹیم کا حصہ نہیں ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد کم بیک کروں, میدان میں اتروں, اور اپنے مداحوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. تو نسیم شاہ خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ از این اپرچونٹی, وہ ان سے مس ہو رہی ہے. کافی سینٹیمنٹل ٹویٹ کیا انہوں نے, اور ظاہر ہے ایک پلیئر کے اوپر کتنا بڑا, کتنے اس کے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا میگا ایونٹ مس کرے, وہ بھی فٹنس کی وجہ سے. چلو فارم نہیں ہوتا تو اس کو مس وہ نہیں ہوتا, وہ کہتا کہ چلو ٹھیک ہے, میں اچھا نہیں کر رہا تھا, فارم بھی ہے, وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی بھی ہے, ساری سب کچھ ہے, اور سلیکشن میں بھی ٹاپ پہ ہے. اگر شاہین کے بعد کسی فاسٹ بالر کا پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہوتا ہے تو نسیم کا ہوتا ہے آبویسلی. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ نسیم جلدی ریکور ہو, اور وہ جو آپ نے آسٹریلیا والی سیریز کی بات کی ہے, اللہ کرے اس سے پہلے ریکور ہو جائیں, وہاں ان کو موقع ملے, ہو جائے, کوئی دعا پڑھ کے پھوٹے. ویسے اگین وہ آپ کا جملہ جو ہے کہ وہاں کا ریزلٹ تو ہمیں ابھی سے پتا. ہاں, وہاں کا ریزلٹ پتا ہے, اس لیے اس پہ اتنی زیادہ ہم وہ نہیں کرتے. لیکن اب نجیب, اب وقت آ گیا ہے. اول تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اسٹیبلٹی آئے کہ جو بھی چیئرمین ہو, اللہ کرے ذکا اشرف صاحب ہی آگے چلتے رہیں, جو بھی کوئی آئے, ہاں جو کنٹینیو, تاکہ آپ ایک سسٹم بنا سکیں. آسٹریلیا میں پیٹ ہاورڈ 8-10 سال پرفارمنس مینیجر رہے. پلیئر ان کے پاس جا کے ان کو بتاتے تھے کہ میری یہ تکلیف ہے, میرا یہ پرابلم ہے. وہ ایک ایک پلیئر کی انالیسس کرتے تھے کہ کون ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا کر رہا ہے, کون انٹرنیشنل کرکٹ میں اچھا نہیں کر رہا, کس کا سلیکشن ہونا چاہیے, کس کا, اور سارے فیکچوئل, سارے اسٹیٹس بیسڈ. بین اولیور اب آ گئے آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں مو بوبارٹ ہیں, ساؤتھ افریقہ میں گریم اسمتھ جیسا آدمی کرکٹ ساؤتھ افریقہ کا ٹیم کا پرفارمنس کا سارا انالیسس کرتا تھا. تو ہمیں بھی ایک آدمی ایسا چاہیے. وائی ناٹ محمد حفیظ جو چھوڑ کے چلے گئے, ان کو اپوائنٹ کر لیں, یا کسی بھی بڑے پلیئر کو اپوائنٹ کر لیں کہ وہ آئے اور ایک احاطہ کرے پلیئروں کا, کہ یہ کہاں چلا گیا, وہ کہاں چلا گیا, وہ کیوں انفٹ ہے, حسنین کیوں نہیں فٹ ہو رہا, جنوری میں آخری میچ کھیلا ہے, کیوں فٹ نہیں ہو رہا. لیکن یہ آپ نے نظام محمد حفیظ کا ذکر کیا اور ان کے چھوڑنے کا بھی ذکر کیا, تو شعیب جٹ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اس ٹاپک پہ آئیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ ریویو کمیٹی کا معاملہ کیا ہے اور وہ پی سی بی سے خوش کیوں نہیں ہے؟ نجیب, ریویو کمیٹی کہہ لیں, کرکٹ کمیٹی کہہ لیں, ٹیکنیکل کمیٹی کہہ لیں, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے خوش نہیں تھی. ان کو کچھ چیزوں پہ گریونسز تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ ان کی جتنی بھی سفارشات ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ہیں, چاہے وہ میڈیکل پینل کے لیے ہیں, جتنی بھی جگہ پہ انہوں نے سفارشات دی, ان سفارشات پہ عمل نہیں ہو رہا تھا, جس پر ریویو کمیٹی کے دونوں ممبر ناخوش تھے. اور اسی وجہ سے محمد حفیظ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سفر کو کنٹینیو نہ کرے. میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹویٹ سے پہلے جو محمد حفیظ نے کیا, انہوں نے چیئرمین کرکٹ بورڈ کو اعتماد میں لیا اور ان کو کہا کہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے جتنی سفارشات دی تھی, یا مصباح الحق نے جتنی سفارشات دی تھی, ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. جب سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر ہر سو جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ جھوٹی خبروں کی فضا پلائی جا رہی ہے کہ یہ سارے کام ہم کروا رہے ہیں جو ہو رہے ہیں, جو نہیں ہونے چاہیے. اور یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ محمد حفیظ نے ورلڈ کپ سے پہلے, ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے اناؤنس ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا ٹویٹ کر دیا. ٹھیک ہے شعیب, اور باسط علی بھی اس سلیکشن کے حوالے سے اور محمد حفیظ کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. کہ حارث اور محمد وسیم جونیئر ایشیا کپ کی پرفارمنس سے آ سکتے تھے. محمد حفیظ نے کل جو ریزائن کرا ہے اس نے بالکل ایکسپوز کر دیا ہے, چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, چاہے سلیکشن کمیٹی ہو, چاہے دوستی یاریاں ہوں. اور مصباح صاحب, آپ بھی اللہ کے واسطے آپ بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لو, یہ جاتیاں نہ کرو یار. ٹیم میں گروپنگ ہمیشہ ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے.
ہمارے ٹائم پہ بھی تھی. ذکا اشرف صاحب آپ کے تو بہت فیوریٹ تھے, حفیظ اور مصباح, انہوں نے ریزائن کرا, آپ نے کچھ نہیں کرا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہیں پتا. یہ ٹیم نہیں بنی ہے یار, یہ پسند ناپسند دوستی پہ بنائی ہے. جی شاہد صاحب, کنکلوژن اس کا کیا نکالتے ہیں آپ؟ حفیظ نے کیوں چھوڑا, اور یہ کنٹروورسی بیفور ورلڈ کپ اسکواڈ اناؤنسمنٹ یہ صحیح نہیں ہوئی؟ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں گے اسی طرح کی کنٹروورسیز ہوں گی. اب حفیظ کی بات شعیب صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ پہ, ٹیم مینجمنٹ پہ, میڈیکل پینل پہ, سلیکشن پروسیس پہ, شاداب خان کی وائس کپتانی پہ بہت سارے سوالات اٹھائے تھے اور بہت ساری سجیشنز دی تھی. 20 کے قریب اگر اس نے دی اور 2 ہی مانی گئی تو یہ اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. لیکن آپ جتنے لوگوں کو انوالو کریں گے ان کی باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی. اگر آپ باتیں نہیں مانیں گے تو پھر وہ ایک ایک کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حفیظ جتنا کرکٹ کو سمجھتے ہیں اور جتنا بولتے ہیں اچھا, تو کیا وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ کرکٹ کمیٹی, ٹیکنیکل کمیٹی, یہ ساری کمیٹیاں صرف سیٹ فلرز ہوتی ہیں؟ ان کو پتہ چل گیا نا, پاور کچھ نہیں ہوتی. ان کو پتہ چل گیا نا, اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں ربر اسٹیمپ نہیں بنوں گا کہ میں بس صرف مہر لگا دوں تو میری اگر بات نہیں سنی جائے گی, تو انہوں نے راستہ اپنا بدل لیا. اگر آپ نے ٹیم مینجمنٹ رکھی ہوئی ہے تو یا تو آپ کو اسی کے اوپر اعتماد کرنا ہے. اگر آپ نے اسی ٹیم مینجمنٹ سے آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں نا, اگر آپ باہر سے لوگوں کو لائیں گے, ریویو کریں گے, وہ اپنی سجیشنز دیں گے, تو پھر تو آپ کو سارا پروسیس فالو کرنا پڑے گا. ان کی سجیشن مان کر ٹیم مینجمنٹ کو ہٹانا پڑے گا یا میڈیکل پینل کو ہٹانا پڑے گا, تو پھر اپنا سارا پروسیس چینج نہیں کر سکتے. تو آپ انہی سے اکاؤنٹیبلٹی لیں. اب ورلڈ کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ پہ جو ٹیم سلیکٹ ہو گئی اس کو بیک کریں, اس کے لیے دعائیں کریں. اللہ نے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے. ہم نے ورلڈ کپ 92 بھی جیتا تھا, T20 ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا, اب سب کی دعاؤں سے ہم فائنل میں پہنچے تھے. تو دعا کرنا پڑے گا, بیک کرنا پڑے گا, پروسیس کو چینج کرنا ہے. تو وہ ہر جس طرح ورلڈ کپ کے بعد ہوتا ہے کہ اب اگلے ورلڈ کپ کی تیاری ری بلڈنگ فیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن بالکل دیکھیے, لیک آف آپشنز کی وجہ سے جو ٹیم چنی گئی ہے اٹ از ناٹ دیٹ بیڈ, اور ہم اپنا 100%, تو یہ ٹیم آبویسلی کامیاب بھی ہو سکتی ہے. تو اس ٹیم کو بیک کریں اور اس کا ساتھ دیں اور اس کے لیے خوب ساری دعائیں کریں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.